Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama mapartenere ya kando mdungao video inu. Oskwa leo ni utitamani rifanya msomo wahusu barnamaji ya Plan 24. Plan 24 yo muhimu hausana hata mndu ya saidie hena mndu ya andisi aktivite inu ilia kwa ngao vatina ujiro chaula. Na wo kabli ya yonelashoni amjo jivumbwa mbavi nga mndu wa woka winjisha so tuna mndu ajivumbwa mpora Yusuf Mohamed mna mahamingo minane tandisi aktivite inu elenga sina mahamini habahati na hunda miezi mgwenwe shabahisho tendesi kauloli ya wandoka ufanya msafara tio hundu na gari la nyumeni gari lali shangaza tuzisa lilijadam na hindeni halafu mwanamsho hangu saize naba hanemvite hodala salini tendesi hundu wano njoshinda njilele maisha hangu watinokanga mruma wanunga utaratibu yokaya ni hunde hata nende hata ni hunde mali mengi rahana yao ya kaanda nilipo ao haubanga utaratibu yokaya mndu ende hata wai mwanade madoji ruma ya kena nafasi ya koda honi ya dole lo wana tandisi activite makatela wayo nyakabwa ndongo hata za husu eleri nyakojwa ndongo za husu ze produits hao ndongo za vente ani ndongo za commerce nyakojwa hata sha sikaujuo kanga mtsahomba hindu hadutena tambilo kanga bwandu wahima wansaidie wakuchukubali wandu walata mkana munsaidie Mwenyezi Mungu hawajalia wahimi wansaidia rahusu Said Zainaba huja Jamila huja Hadija Muridi huja Silvani mfano Fatima Tokaita wandu wao wahimi wansaidia wahimi wanisomesa wahimi wanonisenzi ya yondela usoni abunga abo sisi batabaha rehimi ilirisaidia wandu wasatena riwasomese riwaonese namna wajofanya hata bawo pangao hunu mdu fanya hata mwa pangao mdu fanya taratibu na hii handanika leo partenaire kunjia harma activite yinu ekara kuja fanya Plan 24 heures nganza ubeze haraka upare mbre uparene umwambie yafanye hata yonike Plan 24 heures waho wewe aka partenaire ulobandangu hale wesa wasomesi wena mna fanya Plan 24 heures ngaona partenaire haho nyumeni nganza umsomese Plan 24 heures abunga mondo na humonesani inu porao slide hautaha ili mdoona noele bangu tena ndoleza Plan 24 heures mbu fanya namna hindi kwesi Plan 24 heures inu kanti handongo because wanabanu ndongo sita handani dole tahamdu ajue ishatonga mwananyuho ya ndia activity ezabili ndo humsomesa ndo homonesa ezongo akanga ngajoko rumia batinokanga boziro chaula ezararunga ryo hona enamna emisomo ya kanti ngeri ganzo usomese ora mwananyuho tena enamna yota hawandu ya wa pare ya wanvite wajone activite inu hadi tena umsomese tena ngujo kofanyaje kangu wangevite mbu kazo nganzo pia mbu wake msomo hara hotimizi ngarjo huona ila mbripora plan d'action plan d'action shinhendini plan d'action zinunde zindu za kanti kamwelezo zinunde zindu za kanti de taratibu za kanti ili mbake uhazini mradofanya ekaya handisa activite inu kwa mkawanzo hunde mali inji shakutu hanzo kufanya hazi dhahabu ngosoja biandabo au kuna shindano ile soni ya ripanga okeza le pourquoi sana hata ujue emanemo na nyuhanze andisi activity mita activity nuli ni hunde mapesa bon kwa kitabu na nana bangu tena tani ni hunde mapesa sha ile pesa nwanzo ufanya ndugo hindi kama muhimu ndo kama pesa umuhimu ndizo mnajo kanza rumie halafu kanzao nani daraja hewa pesa donc muzisele suala tibonuma pesa ngo daraja hindi mwanzo yafanya ndugo hindi haditha na muzi kaya yewe webanu na mahamfukare yewe bana mahamiraru yewe bana mwaha yewe bana mahamine yewe jongo ngwanzo elerio bele ndugo hindi ni kao kutushindozi parise harumai hazi ya urumo enjema do sanaba hotena wambie pourquoi haho iliba he yeye ya onokaya et pourquoi yo kantinam nakara donc wewe sana ba hotena utowe pourquoi haho wambie pourquoi haho izabadi nufanya LR halafu ngasina ze taratibu zinu sita zo husaidia ili mwele hata ujue pourquoi handani ngojujo fanya activite ya LR habo ya kaya mfano ngowanzo ukena nafasi ukena wakati mwingi udole lo wana hao kabwandukao wajuho 5 du matin 4 du matin kwa tuwa hiwa ono wana wende wafanya hazi haduti na wajawareje hujoni tena kwa tuwa ono wahiwa ono wana wakati warahashioni wanzo wakenda wahondo wakati wakenda pasi na wakati huu ngahondo wafanya activite inu hokangu anzao wende wa hude nyumba wake haruma mahala ya kalmo
watawe pression iliyo harumaze miji mihu nezekaji deskadi ngabo andika ungafanya activity inu hakangwanzao iliwa hundi mali harbite na wafanya investissement iwabeli mali ya 13 ngabo wafanya activity inu haba kangwanzao ke liberté indépendant liberté c'est-à-dire mtuka sanza kena patiro mtuka tuhanza yake na shenfu do jambo kabo funja usisijao mnunganzo kam mnuha siliha hapar sabati mnuha juhenda so asubuhi ya rejei ajakati de no anaangalia shati paka bado sana mra directement ya bizende hazini izo zinatupia kabara saha ngabo kangwa tahao wakaya fanya activity inu wakaya wakauta biha haku wakauta biha namna yokaya hena mwezi wodo quand na una calculatrice we waza banu sibakana 2 euros banu ile facture yangu 50 euros ila hinini haina mwezi mtu kujua découvert na bana kufanya hesabu hena ngabo fanya activity inu tena ili wahonde ni para reconnaissance wa parse wandu wa remele koti ani wa fereshe si fereshe abo data wa parse daraja kadha hautishukuria abo waenda wanu bwema tu ni tatu bata nenda daraja kadha izo muhimu gratification iniyo muhimu okayanga watupa na watushinda ndalikoli haunga bubeka ndalikoli wanuze diploma choka ya parse hazi wakolati mwata haudo ko wa parse hazi shatujuka tushinda janshortise bahi huno mbuja shinda fanya hazi inu mndendele usoni basi no kamro hangalo kawe mkudu we mstarabu usomu kuja soma we silamu islamu haluse na we mndo kabila kadha abonge abongaro nao ka kweli ani zendongozi nizosita sana hata uparse nzima ujue bahanu mwana nyuho ya kando alio hamaze nongozi hawo ba tena sana ujue pourquoi ha alafu ekausa ujue pourquoi muzisa haambie pourquoi ha uyanziha kanga nzo rawe la mrufanyiwa plan 24 heures mzanzihe oui kama kaulu basi na mzanzihe mwanzihe usikumwandise plan 24 heures d'accord usikumwandisa harbite na mjue tena eza barihindini mjue tena anizo mwanzihe zenongo nganzao zenongo zanzihwa zike clair kaka mjanzi hazen ndongo za ka clair abo ngetungo ka hamala makaudu ndo tukahamba basi na sisi karti haruma ndongo za makaulu basi chasi sisi ngasi haruma tartibu ya hazi na abo hazi ndio mruyanzi hadi tena yajua ili yadoshelea ukaya usiku kadha tirenge azma kadha yafanya ndongo kadha amungi abo manama nganzoke nabuku bahe ola partenaire wa hao yakenele bukula ha tena mwanzihe zenongo ilizike clair ababaha eze uti ngazoka ukana mnaenda ze uti ngazoka ukaya hena mnaenda samahani ze uti ngazoka ukaya hena mnaenda ganzo umanzihe harma siti ya LR mwana nyuhu we anjia haparisa email harma ibati ya hahe ilona mail de bienvenue gona ndongo ndini ngiona numéro de partenaire ngiona code ya hai nganzo umweleze inde hata parse email ile ikakaja parse email abo ngabo zero kas yukirukaya wala wakati makamanziha email ilo yani ilona faute donc nganzo ndo par LR on doit sanata on doit jouer on doit corriger email kabisa manziha nganzo msomese namna njaharwenu par tableau de bord ani yashindi hata yende harwa centre de téléchargement mais LR Word et eShop izo nganzo msomese abo nganzao ukinga one Zoom ili yeye yange Bordeaux wewe ngo Marseille mbwe Zoom halafu ya dona namna nda haruma esablo tofanya madawa wakatoka kanisa activity watu kujua ukolazimu sedilo abunge abo tena nganzo sedie mwana nyonyumeni ani activity surtout nganzo fanya hata profil inunde joka utonga rifanye le duka la hahe jodoveshea ma client wa hahe le duka la hahe par rapport à ma client bananga mjoka sisi hena munge na boutique en ligne c'est-à-dire LR halibi wangu arifanye boutique en ligne gratuitement. D'accord? Sha nganza watu sisi rifanye effort rifanye lien hali duka la hatu halafu hiyo ngofanya harimo profil hula mungu ndo atashia simu shahahe numero telefoni mungu ndo yatrie address mail mungu ndo yatrie address postali halafu ndo yatrie nane shia simu shahe le duka la hahe sha entreprise ya hahe sayinu ngamona abantu mungu tuyo shia simu yakando mwanzo yarumie harimo pando entreprise ya hahe uyimna pseudo mnesi mutimpaka noza heza kanti taila shanganzao yodo hanze habanu udo eshelea bango joka herumia mahalati ho parao NL71 voilà donc comme nous gwanzo kabu yoshina mduna tena le photo tena eselale duka la haho
ikahulibeshe ya mndu emndu yebu wangu jono kawo indawe kangu jona le du kangu jona shesi mchaha adutena haono nane haono sena nane nele pijela ha wala mnungu toshe simu mnungu angalio adresse izo zonti pia elere sa hazifanya shamdo angalia kazi kantindo sela mndu yafanye sauvegarde kamdu hanjia haruma inu site ya elere unorilio banabaha mununga nzori somese mndu hendo hindi ngaranzori msomese namna yo enregistre mndu oui kahazia hatu ndo para wandu waje waone waishie sha dombe Mwenyezi Mungu ba utena wa bismillah halafu ka bismillah wajonjia bana wajonjia harumaye ino ngojo kufanyaje kawa sawa njia ikawa sawa njia somahani ikawa sawa njia amrejei harumai la écran partagé ikawa sawa njia evaler kana wala kavan somahani wala wanda waraka ikawa sawa njia harumai site ngojo wona ngojo ando msomese enamna yo enregistrement c'est une occasion bano enregistrement en ligne un partenaire en ligne ando msomese kwa hizo muhimu umonese haditena après nganzo monese enamna ze points za kanti ze bonusi nane ze points za hahe eka ze points za hahe personnel nane ze points za hoana hawo juwa monese enamna zuko kaya ni porao rapport complet tapia dunga bungeje kola demu umsaidie hata mfanye inu NL71 ula ndi horjo kufanya lien hele duka hawangu swafi ni hongo ndongozi ingia ma NL71 emu kufanyo ekamdu hanjia haruma Google hareme nl71.com nl71.com ngujo kaunjia banu ajia fanye inscription d'abord ngujo haruma nl71.com ngemdu haja fanye application d'accord nl71.com ama Google alafu ndo java fanya inscription ekamdu fanya inscription ngujo uzisiwa numero de partenaire nane code postal ya mndu alafu sasa kamdu saa zetria ngujo nikiwa taratibu mran yaoneshe simshahahe nane adresse mail yahe mndu yaone nane nemo de passe yahe hadutena salam rafanye valider kama sasa fanya valider mnungu parso email iko huja harmo bat mail ndao mndu ya active mndu ya fanya taratibu hata mndu ya active email ila ilibu NL71 kese bula iga mndu ya fanya ngo hindi ngarandora atahe lien ya hele duka ngarandora fanya taratibu hata le duka la holi kenyangu likejangu kangwa ndo libeshem alafu hunu kanga harma NL71 kuisa ngonjo banu balo wakazi wa compte kabla ya yonja hunu kanga harma NL71 ngondo harma ye parametre hau compte ekausa handi harma compte wende wafanye connecter la boutique LR ikafanya connecter la boutique LR abongo ndo watrie shile simu washanziha makati ya handani ila harma la profil moshelea na muka ila ndio pseudo he entreprise bahishe simu mungu shiru tuban harma inu connecter la boutique LR ekamdo hafanya sauvegarder les données ndugu pariso écran inu alafu manu ile duka la hao usauli connecte ngaona mwana nyuho ikao ngenis na wenga welil nongo anzombeshe lien ya hemarashi basi kama tuangoza hemarashi basi ngojombeshe ya lien ya hemarashi ngaona mwana nyuho ikao yeye ngwanzo safi ndele konyonde lobaha okao swahi omenye haku kangojombeshe ya lien ya healovia ngaona mwana nyuho ikao yeye ngwanzo ya janzihi nuka tuanza mikeze coordonnées bancaires za haja ngwanzo ya janzihi kawati batamu ngojombeshe une page d'accueil à la fois c'est là où la monagnon le code ni ha et janzihi nane kama nzo le mbaye ntina njo le mbaye ndo inde la connexion la boutique LR voilà après ngavo video tasi nuzafanyiwa izilo muhimu wanzo uzangalie ze video zinu zifanywa na wandu ikao wo washindi wa pangao uendelea usoni wandu wafanywe hazinu rangu mahana mahashenda mahamina ni mahamfukare habitena non seulement fanya hazinu shauri tena uendelea usoni wa pangao wahondo malingi aungeo imana ze video zinu zwe muhimu dokaya avungo somesiwa uongo hambia uzo wafanya tatubafanya tawapanga uendelea usoni zo muhimu wa hotena udunge ze legaya la hoandu wanu waho ukesawa nao ujionde lesoni inshallah taala uende hata waswilize daraja leader d'organisation argent leader d'organisation or hau president hau vice president inshallah taala ukaona manuma bani hatu washindi wasuli hono manuma bani hatu abngia bukawa wasuli dana tawatu inshallah taala kanga fanyo hazi hali warambi arifanye kadiyo wasuli hono donc ces vidéos ni kanzo zangalie kuna jo hangalia raru ra jangalia ya handani ya vidi ya kuna jo angalia ya vidi ra jangalia handani
ekaya husa hubua ekausa hujanzi haruma nlc21.com awava ndo juka enda wa installer application iporo nlc21 ngojo installer après d'accord bandia yokausa hujanzi haruma nlc21.com halafu wavaha ngo installer ngondo haruma ye telefonia haho ikanga wana zin telefone Google ngojo enda haruma Play Store ikanga wana zin telefoni Apple ngojo enda haruma Apple Store wende watahe nl21 application ou installer haruma telefone ngabo application sa inu tsene poro LR Connect ikayo muhimu inu ya LR ngojo ya hutri haruma telefonia haho ili do parisa ze information za nyumeni za hele shirika lenu haudo parisa ze numero telefoni nane ze numero d'identifiant za ma partenaire wa haho angona partenaire wa haho ikaonge Marseille chaque jour que je chez le numéro partenaire ya hahe ngojo parisa haruma application inu hau haraka donc inu nganzo installer toujours haruma telefoni ya haho nga wandu tena wafanya video waihantize video zinu video za usaidia haina mrunda asili ya kwengao donc badi zonjema ho dunga ze video zote na haruma inu NL7 haruma inu LR Connect inshallah ngabo utitenu tena yo ikayo muhimu nado kaya vanu group ya hatu na wandu wengi mashallah halafu wafanya group Facebook EDS enu na ndo hendin emisomo yaibirao haina mfumne ya hema top leader yo hanzifa yitilo haruma Facebook EDS vaho wewe za haho ngojo kofanyaje za haho ndo fanya hata unjie haruma group yenu za haho kuna njia haweche shanganzo ukinga umru ya invite donc abo wewe nouveau partenaire fanya muhimu wambie ola mru ya parene kaya nifanya hata untu haruma group Facebook EDS vaho wewe wakaya huza ya mru wanyumeni haruma activité inu fanya muhimu hata ye ya intégrer groupe Facebook EDS excellent que do partage information au cas de formation zonti pia ngizo abo za hema top leader wa zifanya ngizo disponible haruma Facebook EDS ambazo ndio lesson umfa msomo wonu uo tena ngo haruma Facebook EDS tena kwa matabu ngasi na inu parao group WhatsApp group WhatsApp zikati namna hende group WhatsApp zinuzuka huja ilionro sedilana hokaya leader wa haho ola kanato shinda ya todo vesha message wandu 20 hawandu jana hawandu majana maili mzima donc wandu wafanya group Facebook EDS ai wandu wafanya group WhatsApp yo sedilana ili information doenda haraka wandu wengi hunji haruma group hiyo nganza ujuze regle za bakisha haruma group hiyo nando kaya mfano haruma za group WhatsApp haruma za husu activity inu izi activity inu kama nzoambeza haho na za famille ngenda waambie za haho na famille en privé kama nzoambeza haho na za husu politiki ngenda wafanya en privé haho kama nzoambeza sasa tena ngenda sha za husu activité ndo zikoka haruma za group inshallah ngemi somo kanti namna hindi emisomo ndo kaya haina grupu ngwajo weshea e planning ya emisomo aglabu emisomo nane ze presentation zoka ya 19h na 21h30 shangabo madidori tena wa hanti tena atelier za kamraji ya kanti ya somo abunge wewe ngojo parisa planning in ili udojuo kama mfano usa handaza masihu ngawajoka ukaya mpango wahusu eshahulasho mnduguza za kilo abo saida wango joko jua kanga na wandu woju wa haruma familia haho wanzo wa invite wajua habari hizo hau maudu wo sararwa nusu wajoko kamelezo yahusu nemna weta maisha presentation activité abo ngo joko jua la fasi la ba ngo henda ngo invite donc ngazo kene planning uduta high planning ujue ili ujojo ku invite wandu en fonction nazila emisomo kando liyo harite na ujokaya emisomo nezi atelier tena ngezo suko kaza ili ushinde baho tena uji planishe uketayari uparse msomo kama hapo halafu ngono mande halina hamba emisomo presentation d'activité yo kalera kaza nganza ujue ze ndenie ze formation zo kaza lera kaza nane ze atelier zongo muhimu nganza usane hata upare partenaire wa haho ay upare emru yakando ya parene imza hamba ba harma activité inu nganza umpare umambuka none ces activités ezo ka sukunda hivi nganza ubake tartibu
ya ukanti wakemkan ani tartibu ukanti ujo kanjem okay hunu ngarifanya hena mndu ngeshefwa hai hena mndu ngefatiro hena mndu ngebanu kwanza asome kwanza ndelation donc abokanacho jujwa kuja maze grupu rido hamba izoranzao haikayanga bo msomo ukaya ngojo kaya 19h na sana hatari jiconnect na kabula mbavi kayanga bo msomo abonti dunga msomo harum na boti lala ngam harmale ne pijama ngam harmale guni akusudunga msomo okamsomo ngando ukenti shetoshaha hobasho shikubalu kabanunga sharwa msomo kayama invite mundu sana 5 minutes au 10 minutes kabla ya yondandisha mpango umpare ili uoneka hashili hajiconnect d'accord kanga wa partenaire wanyumeni wanjia nganzo waonese harumwe group kanga wanyumeni wanjia ili ite wano courage kabana effectivement activité ngendele yao mfano leo wafanya presentation alafu hungawe na mndu ya wamwinvite shawe kutujua hizo akolazimu mwambie ikahusa kasa haja fanya muhimu hata closing ukenda wene la mrika onge bandangu hali ashinda pangao ili afanye closing bahodo soma closing liste de contact eshino hinda d'accord liste de contact shinin unundo mda unu do mahala de ardu juka ulima ili jeru hunde mafuna mema inshallah taala halafu ekai ardu ya hunyo inji abu harutina hulimi abo huwala inshallah taala ngasina azma ukaya Mwenyezi Mungu josaidia hata rihunde mavuna mema handani buwanja activité sana hata ufanye liste dono ya 100 personnes yondo ushashi fanya hata uta 100 personnes watu harumale bukula hao watowe haruma telefoni ezisimu numero telefoni uitrie haruma buku zinungo joko parsanda ngojo parsama ze email za haho ngojo parsama ndo haruma telefoni ngojo parsama ndo haruma ze réseaux sociaux ngojo kanti udoshelea makati wakali koli mafoto ya haho de classe tikana mnukadha ekahu wana hata wanziha plus de 100 noms avo masha Allah nguju jailia wando wafanya hazi wande hata wande leusoni babo hisa kwambilo kaya nanzo iundo ushashiva ho kubali kuzifanya shaka ndo utanzi hando 20 basi c'est un peu compliqué au démarrer activité avec 20 personnes namna invito wangu inga mkofanya hata na invito wangu handani omrujuka humo invite kama mbuka LR abo husa basi usa humlata kama mbuka nduza marketing de réseau abo usa humlata abo ka hunu nisartibu huza zindu abo usa humlata okason tipia si 40 ngozo huza ya vakason tipia si katufanya ngo ya huza ayi yaza twinsazi katufanya hazi ya huza ngasivanu mndu ya rumie marafia hahe mfano haunkayo fai urenge marafia la mikama na nyuho mukaya tunika urenge uteste uone ekamdu hajibiwa tamu ekamdu harata d'accord abonge abo tena nganzao utelecharge zinu imakani tartibu ya kanti yo invito wangu kanga wa makaulu ya hantiwa ili ujodorumia timpaka utosuma hamo shanganzo dojwazi habari zilo muhimu enamna yo invito wangu izo zipia hantiwa okayango jujwa invite mungu ekaya humpara ngojujwa invite mungu okaya humpara haruma telefoni emruha jusa alafu huma invite bya wakaya ngojujwa invite mungu hafanya message vocali ubeshe wandu harumaze réseaux sociaux tena zozo tipia zo mkenania izo nganzo zisome habisena nganzo zisomese ola partenaire ha hawanyumeni wanunga ngafanya plan 24 heures ya henu partenaire donc nganzo msomese namna yo invite wandu the script les premières actions les premières actions handani do fara harmoda wandu jana ya watu ya mweli sidone hahe do sana hata wandu warange wandu kume alafu mwana nyuho ya njanyumeni eke haruma appel ili apare uishie namna ya inviteo ujue kabala zila wambie zila wamsomesa ikazi kante kwa jakanti wingizo muhimu sapara na wewe ishia parce que ngabonda muka timonesa alafu tumukara nge hapara harenge kushia bona sabi bodahala tijua shirika tani poro eleri lo kana mara ashina ngoza shahula na tijio na jaunga bondu wako na magari tusa zinenda zilambilwa tambe shahazifanya ngojo kufanya ngojo kaudute na mombe kamona walacha mkasi ndi hadi hiyo yusinde hadi invite hamlokota medongo za MLM hamlokota medongo za eleri hamlokota medongo za zandu araka magari
uyu msomese namna nganzo msomese namna invite chamka humlo invite voa para Mahmud gomparo humlaulia Mahmud assalamu alaykum yesaba ikozazidi kusha mwana Mahmud vanunga mina ngozilo muhimu zijoka vira maudu vo 19h shatika hanza kabla hambiazo nijue maudu vo 19h ngona nafasi ukensi uzeshia kusina nafasi aizo ngozilo muhimu soni mami esi ndo hindu boyusufa nambia rangu kama una nafasi oui kama mna nafasi mashallah bahi maudu vo nafasi a 19h ngamjuka veshalia tizo izo ngozilo muhimu na bunga mna wandu watano anzoni wa invite basi tutaua wewe handani uje ushe habari hizo ndio maana no parabaha bwana mkaona nafasi ahonga mjobeshelie maudu 19 jo kanti weshie alafu muhimu tikahanza ekamrusa ukharsa timizi unambie ze fikira zahaho ikaba nonti harma ujinga harma habari hizo okaya mimi hanza za fikira zahaho mimi kao mimi hustehi haku ubwena fikira njema nami ngamanzo unambie ze fikira zahaho harma activity na kando na invite maudu inshallah taala voilà yule la namna yo invite na taratibu sana shanganza wewe nouveau partenaire ufanye appel ndawe nola mndu yakaya hoza parrain hao marene hao harma activity inu ilie parrain yeshie yajue ezakando zendeleo nestoendelea suivi ndio muhimu ngabondro kama kaiba ndufanyaje hata partenaire wa kwenda election kama ndio partenaire wa hao wa nyumeni in election bahabu nganzo vake suivi obligatoire kanzo vake suivi suivi shinu suivi inunde taratibu yokaya kufanya hata mungu kumwinvite haja heshia habizina humpara ujue taratibu yokaya kakatana masuala ujue hata ikakushidu hujuma masuala hahe haujue kahe saha hare decision haujue kakatana decision shaha hamuka jaribu wakati kadha haujue kakatana zanongo quelque soit reka hakubali reka hamuka jaribu wakati kadha reka kakatana zanongo shaha zonti bianga bo suivi. D'accord? Do fanya hata hena mndu akena suivi. Suivi ndawaka leo wa invite mwana nyuho ya jahamboka hare bismillah humfanye plan 24 heures avant nganzo vake suivi. Mwanzi hoka maudu ngamjo honana inshallah taala à 10h par téléphone ili mone namna yofanya zi appel. Mwanzi hoka ya infumtanu à 18h ngamjo ko dotana monane tena par visio c'est-à-dire haurumia inu WhatsApp haurumia inu parao Zoom ili umsomese mbabi eshahula baye manzanise shahula ya kuzeze kilo voilà hena wakati akaya ngola hanu wene mwana nyuho yakahandisa activity nyumeni nganzao ujue maudu ngamjo kufanyaje ushauri ngamjo kufanyaje bana mfungo ngamjo kufanyaje yode suivi kando choka yabo para ndo kadha afanya liste de no yoti suivi. D'accord? Abo yo yakafoko fanya shak kamjanzi ha wakati kamjanzi wakati ila namna njoka honana mjoka ushinda mdungi wala mrola hata ya pwengao yo kawati suivi neka kawati suivi abo la shaka abo chonda hata mdu hade courage la shaka mdu chonda fanya activité na hii hadi tena mdu kawati resultat. Étape numéro 2 nganzao umweleze oui ueleze mwana nyuho plan de rémunération hii hadani namna huduma pesa karma activity inu da rumia imarashi na kama nama bahe yarenga ya rumia halafu yan commande ya inchi imarashi mimi nuruna tija ya 40% ikaya hena mndu na kaya timoneza ze produce hatu mfano halafu harenga haisaiye halafu hakomande nami ngamuhundu na tija ya 40% yunde hadani shanga nzuri tina walezeo la mwana nyuho tena kaya hazinu ngejao hapo na abo point ngejao hawala wandu kao mndu hawasaidia hata wanjia na abo wandu wala tena ngaze point joko kazinji ka huwasaidia bao tena wanjia washindi wapanga washindi wa somo hata wandeleo swani donc nganda mndu ajue fast track mndu eleze tableau de bonus ni ndio muhimu ushinde weleze mwana nyuho ukaya haina mwezi hunu hazi hatu ya mwezi. D'accord? Hunu Faransa ni d'ailleurs kama mfanya hazi ndudi bahena mwezi. Kana Angleterre ndudi bahena mfumo. Halafu ya activity ya LR hunu Faransa ni yuli bahena mwezi. Kafanya hazi ya henda hata kupata 500 kwa mwezi hunu LR mjonike 6% ha. D'accord? Mwezi ujao tena dusana randise mwezi nyumeni avuga ndo randise hazi ya satena fanya hazi hata rasuli 3% mwezi ujao LR mjonike 3%. Na abo 3% ngejao namna hirini ngejao hazi la point za haho nane zila point wasaidiwa na haho na wajuhune zilembo na zafanya hata za Paris wala nganzao le tableau linu like clair son match marriage commercial sariwon ababa nganzao bahote na wewe
uke na macho ujue ukaya ekaleo tishindi hata tiparisa mndu harenge chupa marashi ya Bruce Willis usoni mwami enga mjuko ndaralinga na mjuka hunda à peu près une 12,60 € eka ushindi hueleze mwana nyuho urona problem ya tension ranguma hana maha yatushinda parsada lao la to watabu zila kumelezo kaba no le konyole ilo mdushinda harenge harumia alafu ile ndeliwana neze kudizulo haruma zituyozi baleo damu zibaleo ne hawa alafu zituyozi lonjema etension henda hata ireje normali lintida lao shashonsha hula na mlewa nondo bahi mwana nyuho hakubali hahulunzima nawe amojo farisa 10 €, 9 € ikao iyo ndeila 40% hao haweka hende hata urengele brosila hao hurumia alafu hurinkamana nyuho mkazi tueseye leo basi abo gojo parisa faida ya 60 € iyo ndeila taratibu makao ngandumba azijue exactement ihaliza kanti ili wake repere ueleze ola partenaire wa hao partenaire wa hao gojo mwelezo kaya banu gojo kola dhimu ulisone hata ulufanya ze position position handani de para business partenaire do soma partenaire wa hapo ya jue namna ya kufanya business partenaire de kaya hafanya 1000 points au mtu hena mtu yakamparani bala afanya 500 points yo 2000 points o muhimu nganzao o totali bakaye 2000 points ngandomba kena wana waili halafu haruditse na yeye wana waili wala wakena 2000 points inungeja namna hene inunge honesa okaya ngarjoka ya activité hatu yo para duplication c'est-à-dire tirufanya taratibu kadha halafu mnasomesa ndo taratibu kadha halafu wewe ka husomesiwa namna yofanya business partenaire husahuzana uzawana waili mfanya hata mpana 2000 points abo mzuji wangu joko kufanya mzuji wangu joko kusaidia wala wanahoili wala hena mnafanya business partenaire abo sela wewe ngawe engineer manager ino de activité hatu halafu nganzao handani mrajue ino para connaissance ya business partenaire ekaso humweleza ueleze mwanaha hotena inu fast track inu taratibu hanti wani LR ilimru yake na mshahara fixe ekamru ha wana hata hasiha ezenongoza stahiki ze positions zinu haruma marketing de rezo vuka wana mshahara fixe badi LR ndio ufanya ili ike irisaidie ukatina mna hende ekamfano kunjia bahinga wana mezi miraru plus ula mwezi we wanjia halafu emezi miraru ila nganza uwane hata wasudi daraja nzima haruma daraja zinu zonne halafu mwezi ujodunga bala tena urudi tena ufanye position tena mwezi ujodunga bala tena uifanye ujodunga bala tena uifanye bahi ekaya wewe huwana hata wasudi daraja handani parao junior manager hadi tena emezi yadunga bala huwana ngoto tena urepete eleri awe hanti za mshahara wa minimum 250 €. Eka husaidia wandu waili haina mwezi we 180 €, bahi wewe bahosana kwa 250 €. Eka hunjia halafu hufana hata waswidi ngwanzu hunde mshahara wanzu hunde 1250 €, kama timatao c'est-à-dire kusia wane hena mrado 250 € hena mwezi bahi wewe bahosana kwa 1250 €, hena mwezi shaze condition do kaya mwanama wanjia harma activity inu ngawe na mezi mine eka husa kufanya harma mezi mine nganzo ufana wane hata waswidi position zima banu halafu haruditana position ila au minimum ustehi inu junior manager utuparo si hao tinu junior manager abunga we harma inu fast track indao 250 à 500 à 1000 à 1250 €. Nganzo weleze partenaire wa ha umweleze imanahe fast track ndazila na haba haruditana umwambio ka fast track inu vraiment inu challenge ya kahuja ili ridojo ka mimi kama 2000 €, mimi kama 2250, mimi kama 500. Hadithi na mruya wano kaya kati fanya hazi ya mwezi mira ruinu plus mwezi mnakonjia sifanye leo sifanye manager o mwezi jodunga kwa sifanye manager o mwezi jodunga kwa sifanye jao ngamjue eshe ndao ewe indema na fast track ndo kazi nongongizo clair ababaha hadithi na ngarijao harmo plan d'action okaya wabaha nganzao urinvite wandwala wandwa jue enamna yofanya hazi namna yofanya hazi ndai namna yofanya hazi bararambo kayabu wesawati mizi aba usahonesa wala mwana nyuho harumensu handani usahumonesa zila ze étapes citazines le pourquoi d'accord les outils on doit jouer les une parole invitation mdoa jouer namna yonja harmo cité LR mdoa jouer namna yofanya liste de noms rapidement mdoa jouer fast track
izo zonti pia ngizo harumwa inu taratibu za handani. Halafu ababaha utushamkabo mwana nyuhola ya njajumeni awesa ngumetrizize nongo no nanzo kaze rendez-vous na etena maudu mje mfanye mje mwendele usoni mwaone inupora plan d'action et plan d'action ils ont des hazimbio kado fanya hena usiku yone plan d'action et plan d'action des hazimbio kado fanya hena usiku ili e partenaire wa haho endele usoni et plan d'action ngana no hindi ndio nandongo mengo miraro zehantiwa zenongozi la zomengo miraru ngejoka uladhimu mbluzangalia hanzima ngabondongo za husu mwenela usoni ngabondongo za husu ani melezo ngabondongo za husu misomo ngabondongo za husu ani engagement voilà tikatahale kaulu engagement mndu yarenga au ndaeno la partenaire wa hahe ili wandu wafanya hata partenaire ya poengao donc kamdu hata mise plan 24 heures ngejoka ubili mndu yafanya hata mndu yafanye iparao plan d'action à la fin plan d'action bien sûr mndu kana kutoka chelaze habari zile zote pia mndu yazimutiliser d'un seul coup d'accord kuna kwa chelaze maîtriser d'un seul coup ngabona natahe document baba tate parisa ni monese enuka ya inu kana kwa mndu maîtriser d'un seul coup et plan d'action tayin handani nganzao ujukaya ze actions zenuzo mengo miraro e kamdo hashindi hawana hazimetrize harmo mwezi bahi mnduka capable inshallah mndu yafanye position paro junior leader de team et une position balao 1000 euros par mois shanga jikola dimunda jikena fasi jikola dimunda kena huba ya msomo jikola dimunda kena anheno sikumra todonana daino la mareno amru onana tipaka rotona na physique chano jodo hona na par visio kwa jodo hona na par téléphone mfano halafu des objectifs na ndomba créer des objectifs zamu emi ngondo hende mimi ngondo dès le premier mois nifanye 1000 euros mnduaza nzi mimi ngondo bana mwezi mili ni waswidi 500 euros mnduaza nzi mimi ngondo banu o mwezi unu ni waswidi 250 euros mnduaza nzi et quand même ça nzi tout de suite mnduaza somesiwa enamna yo passer les appels oui passer les appels Léo à 19h ngasina msomo ngasina présentation d'activité abungi nganzo wandisera ngunda baha nganzo wandise ho somesa wala partenaire wa hako enamna passer appel okay les actions handani toujours liste de nos appels horo ifanya leo maudu ngasina rendez-vous 11h okay even ngajoka hangalia maudu ngajoka hangalia système de formation iliringie ho mwani sa faire nous ça faire on exactement hali ya kanti voilà finalement oshao ngasina rendez-vous 18h ngajoka dalangalende ngajoka soma enamna yofanya closing oui closing shino inde namna de masala njoka huzisa wala mgu na mwinvite ajaone présentation d'activité de l'année njoka humpara ni jouer ezilo rohoni ha chat ntu hanza ni mpare na ukaya bongo fikiro ndo hende no nganzo ni mpare nimsaidie nitoeze edutu iliyo chani hahe nifanye hata nijue ukaya baba nguro bismillah hauka tore bismillah shaha amoka banuna no shao ngasina rendez-vous hauka tore bismillah okaka twanzaze nongo ani wewe ketsa okay hano taradud e mwana nyuho mwinvite hangalia nganzo jue est-ce que ngudemare est-ce que ngena mfumo wa réflexion est-ce que hakatu démarrer activité à la prison nous consomme harmo closing yo de numéro 3 chaque bati au basi ngabo numéro 4 d'accord et namna ndio ndunji ndu pare nemu izo ntipinga harmo plan d'action to okay plan d'action ngiona action mengo miraro halafu harmo mwezi ngejo kula dimu mwanama zi habari zenu zontipio zimetrize donc wewe nouveau partenaire et que plan et kaya et plan 14 kaja fanyiwa ngazo weze haraka wa membru ya uparene yefanya wewe wa parene e mwana nyuho nganza undunge harumai ni paro suivi ne suivi nda inu de plan d'action inde suivi ili ufanya hata e mwana nyuho yake à l'aise yake clair ya jue izo ya tahao ya jue enamna de la soni ya jue enamna yo pangao zinu de plan 24 heures na kaanza oskaleo inu risome rejue e plan 24 heures e kari somo e kari fanya enregistrement ari darma YouTube chaque tu pratique e o mafiti osoni mat d'accord shanga nzao bora isoma abaha garanzori pratique haina nouveau partenaire refanye plan 24 heures ya hahe yake tayari watu sisi ke tayari rimdunge hata ya waswili bekanga sina wandu wengi ikawa wadungu hata waswili abo sonti pia ngarhundao
okaya waka watu joda dam ka mtifanya eleri sifanja sisija unjapanga hosome ho usaidilwa nakao bahisi ngaranzao hena mraka ngwanzo ya pongao endeleshoni ngaranzao ya himea saidilwa jawakasi si watu rihundwa shabaha rihundwa himi warisaidia warone senza endeleshoni watu ridungu mashaallah ngatashukuru yao no Mwenyezi Mungu nano mbadwa njema za hwandu kao warjuliza activity yinu gamkazo vanu umsomo unu inshallah taala ngarjo honana harma video za hatena za husu emisomo ya he activity ya hatu wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.